नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 27 तारिख शनिवार। आज मुझे देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडियोटी संपूर्ण देखंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु। आसुची नुआ वर्ष सजेई हेलानी नीलाचल धाम। श्रीमंदिर रे श्रृंखलित दर्शन पाई व्यापक व्यवस्था। पाखई आसुची इंग्राजी नुआ वर्ष 2025 को विदाय दे 2026 को स्वागत करने को चारिआडे उत्साह। विशेषकर पुरी रे जीरो नाइट एवं न्यू ईयर सेलिब्रेशन पाई आरंभ हो गलानी जोरदार प्रस्तुति। पर्यटकों स्वागत एवं सजेई हेलानी नीलाचल धाम। रंगीन आलोक सजेई हेलानी होटेल। लागिलानी पर्यटकों गहली। अधिकांश बुकिंग राज्य बाहर होइथिबा बेले ऑनलाइन बुकिंग मध्य अधिक। नुआ वर्ष पालन को स्मरणीय करने पाई सहर रे थिबा विभिन्न होटेल रे व्यापक प्रस्तुति आरंभ करा जायछि। ओडिशार पारंपरिक खाद्य इंडियन, चाइनीज एवं कॉन्टिनेंटल फूडर भली कि भली व्यंजन पर्यटकों पाई प्रस्तुत करा जिवो बोली होटेलियर कहिसंती। 855 हिताधिकारी को 2.5 कोटी मूल्यर पक्का घर। संबलपुर रे पीएम आवास कार्यादेश बांटिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। संबलपुर रे महानगर निगम अंचल पीएम आवास योजना कार्यादेश एवं विभिन्न योजनार सुविधा वितरण कार्यक्रम। यही कार्यक्रम रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जोगदे गरीब लोगों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करने आमर लक्ष्य होइछि बोली कहिसंती। कांग्रेस रो सांपादिक सम्मेलनी 29 रे राज्य सारा आंदोलन करिबो कांग्रेस। ओईआरसी निर्देश रे टाटा पावर एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी संग्रह करुछि बोली कांग्रेस सांपादिक सम्मेलन रे कहिछि। ओईआरसी वरिष्ठ पदाधिकारी सह आज कांग्रेस सभापति भक्त दास, श्रीकांत जेना, प्रसाद हरिचंदन एवं पंचानन कानूनगो आलोचना करने पर सांपादिक सम्मेलन रे सूचना देइछि। प्रथम थर दुबई गला ओडिशा। रसुण, बीन्स और कुनियाल, कलाहांडी एवं नवरंगपुर पठागला 1000 केजी ताजा परिबा। प्रथम थर पर दुबई गला ओडिशार रसुण एवं बीन्स। विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमानबंदर कार्गो माध्यम रे दुबई को ताजा परिबा रप्तानी करा जाइछि। कलाहांडी एवं नवरंगपुर चाषी द्वारा उत्पादित केवल रसुण किंबा बीन्स नुह, कुनियालू, कुंदरी, पटल एवं अमृतभंडा समेत 1000 केजी ताजा परिबा पठा जाइछि। संबलपुर बासिंग पाई स्वच्छ पानीय जल स्वप्न। पाइप फाटी मिशुछि ड्रेन पानी। भल पानी टोपे भी सहरवासी भाग्य नहीं। भरोसा रे पिउछंती पाइप पानी, किंतु से पानी जे रोग को डाकी आनिब ताहा जानितिनि। यह बनिया जल किंबा कादुओ पानी नुहे, वटको जगाउथुवा पानीय जल। लोकंक पीवा पानी वटको एही पानी जगाउछि। एही पानीय जल ड्रेन पानी मिशुछि। एही पानी पीले रोग सुनिश्चित। संबलपुर साकीपड़ा रे 100 घर को किछि दिन हब एभली पानी जगाई दिया जाउछि। आज भुवनेश्वर आसिबे मुख्य निर्वाचन कमिशनर। काली पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करी जिबे कोणार्क। आज भुवनेश्वर आसिबे मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार। 3 दिनिया गस्तर भुवनेश्वर पहुंचवा परे सीधा सड़क पुरी जाई श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करिवे। यापरे पुरी रु बाहरी कोणार्क जिबे। 28 तारिख रविवार दिन रघुराजपुरम, धौली शांति स्तूप, खंडगिरी, उदयगिरी एवं मुक्तेश्वर मंदिर परिदर्शन कार्यक्रम रहिछि। मुख्यमंत्री बस जीवार स्कूल पिलांको पाई मागणा सेवा। ड्रप आउट संख्या रोकिबाकू पदक्षेप। मुख्यमंत्री बस सेवा रे स्कूल पिलांको पाई मागणा सेवा ड्रप आउट संख्या रोकिबाकू पदक्षेप। अधिक स्कूल को यातायात बढ़ाइबाकू नुआ रूट प्रस्तुत करिबो ओएसआरटीसी।
50% ରିହାତି ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆହୁରି କରବଲ କରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଗ ପୁନର୍ବାର ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ରେଳ ଭଡ଼ା। 215 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ଆଜିଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ରେଳଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଅର୍ଥ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଭୟ ଏସି ଏବଂ ନନ୍ ଏସି କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାୱଡ଼ା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ରେଳ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରେଳ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସହର ଏବଂ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ବାୟୁମାନ ସୂଚାଙ୍କ AQI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର 5ଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ସହର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି 336 AQI ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ସହର ତାଳଚେର ଯେଉଁଠାରେ AQI 324 ରହିଛି। ସେହିପରି 304 AQI ସହ ବାରିପଦା ସହର ଦେଶର 5ମ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି 3ଟି ସହରର ବାୟୁର ମାନ ଅତି ଖରାପ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।